अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलिए आज की हदीस शुरू करते हैं। मेराज पर एतराज़ात का जवाब। मेराज के सफ़र पर एतराज़ात करने वाले एतराज़ भी करते हैं और इसका कारण इल्म की कमी और अपनी अक्ल को सबसे बड़ा समझना है। किताबों में तफसील के साथ इन एतराज़ों और जवाबों को लिखा गया है। हम यहाँ पर बस दो बातें अल्लाह के फजल से लिखना चाहते हैं। पहला है, खुदा और रसूल को मानने वाले इस्लाम में अपनी आस्था और यकीन रखते हैं। आस्था और यकीन रखने वालों को जब ये कहा और बताया जाएगा कि कुरान और सही हदीसों से मेराज का सबूत और प्रमाण मिलता है, तो उसके सारे एतराज़ ख़त्म हो जाएंगे। मुसलमान ही नहीं बल्कि मालिक को मानने वाला, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, उसको कहा जाएगा कि यह हमारे सच्चे मालिक का मैसेज और उसकी तरफ से खबर है, तो वो एकदम मान लेगा। कुरान सिर्फ मुसलमानों ही का नहीं बल्कि इंसानों का है, क्योंकि इसमें इंसानों के पैदा करने वाले की बातें हैं, जिसने केवल मुसलमानों ही को नहीं बल्कि सारे इंसानों को पैदा किया है। वो मालिक इंसानों को सीधा मार्ग दिखाने के लिए समय समय पर अपनी किताबें भेजता रहा। उसमें सबसे आखिरी किताब कुरान, और उसी कुरान में मेराज का जिक्र किया गया है। दूसरा है चाल मौसम। चाल की तरफ की कोई लिमिट नहीं। अब से 1 सदी पहले क्या कोई सोच सकता था कि आदमी हवा में इतनी तेज़ गति से उड़ सकता है? उस समय जो सफ़र 1 महीने में होता था, आज 1 घंटे में हो सकता है। आज के दौर में ऐसी मशीनें बन गई हैं जिनके बारे में पहले आदमी सोच भी नहीं सकता था। ये सारी चीज़ें उस मालिक की ही दी हुई अक्ल के ज़रिए बन रही है। तो जो मालिक अक्ल को इतनी ताकत दे सकता है, तो क्या वो इंसान को 1 रात में आसमानों की सैर नहीं करा सकता? पहले ज़माने में मेराज के सफ़र को समझना थोड़ा मुश्किल ज़रूर था, लेकिन आज तो बिल्कुल आसान हो गया। पहले एक मैसेज को भेजने के लिए महीनों लग जाते थे, और आज घंटों या मिनटों में नहीं बल्कि सेकंडों में आप अपना पैगाम दुनिया में किसी भी कोने में भेज सकते हैं और उनको देखकर बात भी कर सकते हैं। अल्लाह की दी हुई अक्ल से हम तो ऐसी चीज़ बना लेते हैं। चलिए, कुछ देर के लिए लाइट चली गई थी, तो चलिए फिर से पढ़ना शुरू करते हैं। अल्लाह की दी हुई अक्ल से हम तो ऐसी चीज़ बना लें, और अगर अल्लाह ही किसी इंसान को ऐसी ताकत दे तो हमें शक या ऐतराज़ हो, बड़ी नासमझी की बात है। सूरज की रोशनी दूर पहुंचकर तेज हो जाती है। इसी तरह इस्लाम का सूरज निकला तो मक्का में, लेकिन उसकी रोशनी से मदीना मुनव्वरा को पूरी तरह रोशन कर दिया। मदीना का पहला नाम यशरिब था। ये शहर पुराने ज़माने से आबाद था। मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों को यहूदी कहते हैं। वे यहाँ आकर बस गए थे। दूसरे अंसार थे जो यमन में सैलाब आने के बाद वहाँ से आकर मदीना बस गए थे। ये 2 भाई थे, औस और खजरज। मदीना के अब सब अंसार इन्हीं दोनों भाइयों की औलाद है। ये बुतों की पूजा किया करते थे। यहूदी पढ़े लिखे नहीं थे।
یہودی پڑھے لکھے تھے اور ان کے پاس آسمانی کتاب تورات تھی، اس لیے انصار جو ان پڑھ تھے یہودیوں سے لڑائی کے باوجود ان کا سمان و عزت کیا کرتے تھے۔ جب یہودیوں اور انصار کی لڑائی ہوتی تو یہودی کہتے تھے کہ جلدی ہی ایک نبی آنے والا ہے، ہم ان کے ساتھ ہو کر تم کو ختم کر دیں گے۔ یہودیوں کی کتاب میں پیارے رسول کے آنے کے بارے میں لکھا ہوا تھا۔ پیارے رسول کا مشن لوگوں کو ان کے پیدا کرنے والے سے ملانا تھا۔ آپ نے اپنی خوشیوں کو تیاگ دیا تھا۔ آپ کو طرح طرح کے آفر ملتے تھے، لیکن آپ اپنے کام سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ اور زیادہ محنت سے اپنے کام میں لگے رہے۔ آپ کو مکے کی سرداری اور سونے چاندی کا لالچ دیا گیا، خوبصورت لڑکیوں کی پیشکش کی گئی اپنے کام کو چھوڑنے کے لیے، لیکن آپ نے صاف کہہ دیا تھا کہ آپ مکہ ہی نہیں پوری دنیا کی سرداری اور دولت میرے قدموں میں ڈال دو گے تو بھی میں اپنے مشن کو نہیں چھوڑوں گا۔ اگر آپ حکومت کے، مال دولت کے یا عورت کے چاہنے والے ہوتے تو اس سے اچھا موقع آپ کو کب مل سکتا تھا؟ لیکن آپ تو مانوتا کی بھلائی چاہتے تھے، آپ تو بچھڑوں کو مالک سے ملانا چاہتے تھے، آپ تو لوگوں کو نرک سے بچانا چاہتے تھے، اسی لیے آپ نے سارے آفروں کو ٹھکرا دیا۔ آپ جہاں بھی کچھ لوگوں کو بیٹھے ہوئے دیکھ لیتے، فوراً ان کے پاس جا کر ان کو سمجھاتے۔ حج کے موقع پر دور دور سے لوگ مکہ آتے تھے۔ رسول کا طریقہ تھا کہ ہر سال حج کے موقع پر آنے والے قبیلوں کے سرداروں سے اسلام کے بارے میں بات کرتے، لیکن نبی بننے کے 11ویں سال آپ سرداروں سے بات کرنے کے لیے گئے تو آپ نے کچھ آدمیوں کو دیکھ کر ان کے بارے میں پوچھا۔ پتہ چلا کہ وہ مدینہ کے لوگ ہیں۔ مدینہ کے مسلمانوں کو ہی انصار کہا جاتا ہے۔ انہوں نے پیارے رسول کی مدد کی تھی، اسی لیے ان کا نام ہی انصار، مدد کرنے والا پڑ گیا۔ پیارے رسول نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا اور اپنے بارے میں بتایا۔ انصار ان پڑھ تھے، لیکن مدینہ میں یہودیوں سے آنے والے نبی کا چرچا سنتے رہتے تھے، اس لیے انہوں نے آپس میں کہا کہ یہ وہی نبی ہیں جن کی بات یہودی کرتے ہیں، ہمیں فوراً ان کی بات مان لینی چاہیے، کہیں یہودی ہم سے پہلے ان کی بات نہ مان لیں۔ اس طرح ان 6 کے 6 نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ 6 آدمی مدینہ جا کر جس سے ملتے وہاں بیٹھتے اسلام اور رسول کی چرچا چھیڑ دیتے، یہاں تک کہ اگلے سال حج کے سمے 12 آدمیوں نے آ کر اسلام اپنایا۔ یہ نبوت ملنے کا 12واں سال تھا۔ چلیے آج کی حدیث صحیح بند کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔